नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रियासत कर्नाटक और शहर बेंगलुरु के बड़े औक़ाफ़ी इदारों में शुमार होने वाले यतीम खाना अहले इस्लाम की मजलिस मुंतज़िमा के लिए इतवार के रोज़ 21 अरकान का इंतखाब अमल में आ चुका है। एक दिन पहले हमने इस बात का इजहार किया था कि मजलिस मुंतज़िमा जो हाल फ़िलहाल में चल रही है, जो मौजूदा है, इस पर हमेशा इल्ज़ामात लगते रहे कि यही चुन करके आती है और उसके लिए अलग अलग प्लानिंग, मंसूबे, साजिशें, न जाने क्या क्या इल्ज़ामात लगते रहे हैं। बहकैफ अब जीत करके आ चुकी हैं और अपने हरीफ को काफ़ी पीछे भी छोड़ दिया है और इसको डायमंड सिंडिकेट भी कहा जाता है इस टीम को, जो गैर मामूली तौर पर जीत दर्ज करने के दावे भी किए जा रहे हैं। इदारे की जनरल बॉडी के 3257 वोटर में से 1421 वोटरों ने अपने हक़ राहदही का इस्तेमाल किया था। 8 बजे से 4 बजे तक वोटिंग हुई और फिर उसके बाद जो है गिनती का अमल भी हुआ। गिनती मुकम्मल होने के बाद जो है उन्होंने नई मजलिस मुंतज़िमा के इंतखाबात के नताइज का ऐलान भी किया। दरअसल नाज़रीन गिरामी 3257 वोटर्स में से 1421 वोटरों ने अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल किया, लेकिन सवाल यह है कि ये तादाद बढ़ती क्यों नहीं है, दीगर लोगों को क्यों नहीं लिया जाता। जो लोग अपने ज़िम्मेदारी को नहीं समझते, कौमी इदारों के मफाद के बारे में जो है आगे नहीं बढ़ते, आधे से ज़्यादा लोग, आधे से भी कम लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है। मतलब ये है कि उनको इन इदारों से कोई लेना देना नहीं है। कोई ऐसी तरतीब बनाया जाए कि जो लगातार इस तरह के इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेते उनको अलग करें, नए अफराद को जोड़ें, नए कारकुनान को जोड़ें, नए अराकीन को जोड़ें, ताकि समझ में आए कि हर कोई जो है कौमी इदारों के साथ जुड़ करके उसकी खिदमत कर सकता है। बसूरत दीगर इश्कालात बढ़ जाते हैं, इतराज़ात बढ़ जाते हैं। एक ही मजलिस मुंतज़िमा लगातार सेलेक्ट होकर के आ रही है, उन पर इल्ज़ामात की बौछार हो जाती है। इसमें से कुछ चेहरों पर अलग अलग तरह के इल्ज़ामात लगते रहते हैं, कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, लेकिन अंदरूनी सतह की इन इख्तिलाफ़ात को बहकर मीडिया में लाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ गुज़रते अय्याम के साथ, बदलते अय्याम के साथ इदारों से वाबस्ता वोटिंग के इस सिस्टम को में कुछ तरतीब लाने की ज़रूरत है, कुछ तब्दीलियाँ भी लाने की ज़रूरत है, ताकि जब इलेक्शन हो तो उसमें शफाफियत हो, लोगों को एतराज़ करने का मौका ना मिले। इसलिए देखिए, आप ख़ुद इस तादाद को खुद देख लीजिएगा। 3257 वोटर्स हैं, 1421 जो है अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल करके इसको चुन करके लाए। बकिया लोग कहाँ हैं, क्यों नहीं आए, इस इदारे को लेकर के उनकी क्या सोच है, इसके मुस्तक़बिल को लेकर के क्या सोच है। अच्छा खैर, मजलिस मुंतज़िमा जब अपनी सारी चीज़ें पेश करती हैं, जब अखबारात में उनको चुनने का और इंतखाब करने के बारे में वो बड़े बड़े इश्तिहारात जो शाये करते हैं, उसके नीचे उन्होंने अपनी क्या चीज़ें और क्या वादे किए हैं, उस इदारे को मजबूत करने की किस तरह की बातें की हैं, उसमें चलने वाली स्कूल और फिर हाई स्कूल वगैरह के तलबा की क्या कारकर्दगियाँ हैं, असातिज़ा किस किस्म के हैं, उसका सिलेक्शन कैसे होता है, कितने अपने जो है कौम से ताल्लुक़ रखने वाले असातिज़ा हैं, ये सारी चीज़ें भी तो सोचनी चाहिए, पूछनी चाहिए। पूछेंगे कौन? वो लोग जो नए तर्ज से आएंगे, नई सोच लेकर के आएंगे, नए नौजवान आएंगे, ज़माने को देखे हुए होंगे, नई टेक्नोलॉजी को समझ रहे होंगे। हम वही पुराने तर्ज की मजलिस मुंतज़िमा लेके चल रहे हैं और इदारा भी वैसे ही चल रहा है। माफ़ कीजिएगा, मुझे मजलिस मुंतज़िमा के किसी फ़र्द वाहिद से, किसी भी अफराद से कोई ज़ाती दुश्मनी है, इस तरह कोई भी इश्काल नहीं है। लेकिन एक सेटअप मैं आपको बता रहा हूँ कि जब ज़माना बदलता है, वक्त बदलता है, वक्त के साथ जब सिस्टम बदल रहा है, टेक्नोलॉजीज़ बदल रही हैं, तो हम उनमें से किन किन चीज़ों को अपने इदारों में अडॉप्ट कर रहे हैं। बहैसियत कौम का एक फ़र्द मुझे भी पूछने का हक़ है, बहैसियत सहाफ़ी मुझे भी पूछने का हक़ है, और फिर चूँकि कौम का सरमाया है तो आप में से हर एक को ऑब्जेक्शन करने का हक़ है और करना चाहिए, और अदब के दायरे में रहते हुए किसी पर मुकम्मल तौर पर बग़ैर तहक़ीक़ के तस्दीक के इल्ज़ामात न लगाते हुए इदारे के सिर्फ फ़लाह व बहबूद के लिए। इसलिए कि इस सिलसिले में इससे वाबस्ता बहुत सारे जो हमारे इदारे हैं बेंगलुरु में, उसमें से जुड़े हुए अक्सर अफराद पर गैर मुसद्दिक़ा इल्ज़ामात लगते रहते हैं।
جس کے چلتے جو ہے ادارے شک اور مشکوک بن جاتے ہیں، وہ بھی اس سے جڑے ہوئے افراد۔ اس لیے اس سسٹم کو چینج کر کے نئے افراد کو لا کر کے ووٹنگ کا ایک نیا سسٹم بنا کر کے، اور جب اشتہارات دیے جا رہے ہوں تو اس میں جو ہے اس ادارے کی فلاح و بہبودی کے دعوے یا وعدے کرتے ہوئے ان تمام چیزوں کو لایا جائے گا تو اس انتخابات کو جو ہے صاف و شفاف اور شفافیت کا حامل سمجھا جائے گا۔ بہرکیف جو اراکین یا مجلس منتظمہ چن کر کے آئی ہے ان کی خدمت میں سیدھی بات مبارکبادی پیش کرتا ہے، لیکن ان لوگوں سے درخواست بھی کرتا ہے کہ کچھ تبدیلیاں لائیں اور قوم و فلاح قوم کی نسل کے لیے جو ہے نئے طرز سے سوچ کر کے الگ انداز میں اس ادارے کو مزید مضبوط بنانے کے لیے ہر مہینہ 15 دن میں میٹنگ بلاتے ہوئے الگ الگ طرز سے جو ہے قوم کو فلاح پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ آپ سنیں اس موقع پر کچھ افراد نے کیا کہا ہے۔ الحمدللہ میں اللہ کا بے انتہا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو پھر سے پوری کمپلیٹ سنڈیکیٹ کو موقع دیا کہ یتیم بچوں کی خدمات کرنے کا اور اس کے ساتھ یتیم خانے کی حفاظت کرنے کا، یتیم خانے کے کوئی قسم کی غلط چیزوں سے ڈیمیج نہ ہونے کا نہ کرنے کے لیے سب ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے۔ اللہ کا بے انتہا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور آج کا جو ہمارا الیکشن بھی جو ہے یہ تاریخی الیکشن ہے۔ میں سمجھتا ہوں پوری یتیم خانے کی ہسٹری میں جو ہے ایسا الیکشن کبھی نہیں ہوا۔ 24 گھنٹے میں جو ہے آرڈر آیا اور ہمارا جو ہے الیکشن ہو گیا۔ اس کے پیچھے بھی کئی وجوہات ہیں تو اب اس وقت بولنا مناسب نہیں ہے، تو کئی لوگ اس کے لیے اس کے پیچھے پڑے تھے اور اپوزیشن ٹیم بھی رہتی ہے، اسی کو الیکشن کہتا ہے۔ الیکشن اپنی جگہ ادارے کی ترقی کے لیے کیا قدم اٹھائے جائیں گے؟ تو انشاءاللہ جب سے بھی ہم لوگ آئے ہیں ہر ٹرم ہمارا جو ہے ترقی دکھا رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ جیسے کہ ہمارا جو ریونیو جنریشن میں جو پیسہ کو بڑھانے کا رند ہے، بلڈنگیں بنانے کا رند ہے، اور جو ایجوکیشن کی لائن میں رند ہے، سارے معاملات میں ہمارا بے انتہا اللہ تعالیٰ نے ترقی دی ہے۔ اور اس کے پیچھے ایک ہی ایک چیز ہے جو کہ ہم لوگ یہاں پوری ٹیم جو ہے ایمانداری کے ساتھ یہاں پر کام کرتے ہیں اور درد مندی کے ساتھ دل لگا کر یہاں پر کام کرتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ بے انتہا برکت دے۔ اعلان کرنا چاہ رہے ہیں؟ فی الحال تو ہم لوگ ہمارے مینیفیسٹو میں بہت سی چیزیں دیے ہیں، اور جو ہمارے جو ورکس جو بھی کام جو ہمارے پائپ لائن میں ہے وہ پورے مکمل کریں گے۔ آنے والے دنوں میں یہاں پر ایک ایمو اکیڈمی کھولنے کا ہے، ایک نرسنگ کالج فار گرلز کھولنے کا ہے، اور ایک ہمارا جو ایک اسٹارٹ اپس کے لیے کاؤنسلنگ فار بچوں کے اسکل ڈیولپمنٹ کے ریلیٹڈ ایک پروگرام بھی کھولنے کا ہے۔ انشاءاللہ ان آنے والے اس ٹرم میں ہم یہ سب کام کو انجام دیں گے۔ دیکھیے ایسے تو زندگی میں کئی الیکشن کیے، لگ بھگ 9 یا 10 میں پارلیمنٹری الیکشنز میں ریٹرننگ آفیسر تھا، ایم پی الیکشن بھی کیے ہیں، اور ہر مرتبہ زندگی میں تجربے نئے تو نہیں ہوتے، مگر اس بار بڑا عجیب تجربہ یہ رہا ہے کہ اس الیکشن کو 2 مرتبہ روکا گیا ہائی کورٹ سے، 2 مرتبہ روکا گیا۔ اب دونوں مرتبہ جو روکا گیا ہے یہ توقع نہیں تھی کہ روکا جائے گا، مگر جب کل جو آرڈر ہوا ہے ہائی کورٹ کا، the Honorable High Court has given an order yesterday that had stayed a couple of days ago. 4 دن پہلے جو اسٹے کیا تھا کل اس کو ویکیٹ کر دیا اور ڈسمس بھی کر دیا ریٹ پٹیشن کو۔ مگر اس میں ایک بڑا عجیب سا نقطہ جو آدمی اپنے ضمیر کو ٹٹول کے دیکھ سکتا ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ اس میں یہ جو بیجا طریقے سے جو ریٹ پٹیشن ڈالا گیا تھا، اس کے عوض میں دی آنریبل ہائی کورٹ وہ پٹیشنر کو 2 لاکھ روپے جرمانہ کاسٹ دینا پڑا ہے، 2 لاکھ روپے کاسٹ دینا پڑا ہے۔ اور اس کا میں نے تحریراً تو نہیں دیکھا، اور وہ بھی یتیم خانے میں جمع کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کون کیا کہتا ہے، مگر ہمارے کوئی ایسے بیوروکریٹ کل رات کو 9:21 کو ہمیں تحریراً اطلاع ملتی ہے کہ کل الیکشن کرنا ہے، اور یہ بھی ملتی ہے کہ الیکشن نہ کرنے پہ جو ہے نا کنٹیمپٹ ہوگا۔
तो हम सिर्फ 23 आवर्स के अंदर, एग्जैक्टली 8:21 इज द टाइम, 23 आवर्स के अंदर जो है ना हम इस इलेक्शन को आज सरे नो, कोई चीज यहाँ पर नहीं थी, हमें एवरीथिंग सिवाय बैलेट पेपर के कोई चीज हमारे पास नहीं थी, एवरीथिंग, कल बैरिकेडिंग, स्टाफ, एवरीथिंग, हम जो है ना पोलिंग पर्सनल, टेबल, चेयर, एवरीथिंग, सब जो है ना हम सारी रात के 3-4 बजे तक इसको मुकम्मल करके आज हम इलेक्शन किया है। ये नई बात नहीं है, जब तजुर्बा होता है इंसान को तो इसको प्रूव करना ही हमारे, दैट इज आवर कैलिबर। तो इसमें सब ने अपना अपना रोल अदा किया है, इंस्टीट्यूशन वाले भी जो है हमें कोऑपरेट किया है, यहाँ का स्टाफ कोऑपरेट किया है, वक्फ बोर्ड का स्टाफ, मैं बेहद मशकूर और ममनून हूँ कि वक्फ बोर्ड का स्टाफ जो है ना बेइंतहा हमें साथ दिया है, उनके बगैर मैं काम नहीं कर पाता था, तो मिलजुल के काम किया, इट्स ए गुड थिंग। ऑफ कोर्स मेरा काम तो सिर्फ इलेक्शन, उसके नतायज, हाँ ये नतायज, ये भी जो नतीजा जो हुआ है ये अदालत आलिया के एक रिट पिटीशन के ताबे रहेगा, ये नहीं कि मैं फाइनल किया हूँ, ये whatever the result that I have declared today is subject to the outcome of the final order and petition.